Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kanining tanan no. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao og labi na sa tanan mga viewers nato karong adlaw karong August 21, 2026. Magbigay po tayo ng pang National 3D Lotto Sweet Race no. Ano pang hinihintay natin guys? Huwag nang patumpik-tumpik pa. Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning. August 21, 2026. Okay, ngayong araw po ito, magbigay po tayo ng angle guide sweet race. Huwag ninyong kalimutan po mag-like, mag-share. At mag-comment, no? Yun. Okay? Puinas ne. Kay Charo, di tamo daog karon no. Okay, like, share, and comment po tayo guys. Sa August 21, magbigay po tayo ng pang National 3D Lotto Sweet Race. Mamaya po, mag-live po tayo mamaya ha. I-update ko muna itong angle guide Sweet Race. Siguro, dami na po nagtatanong kasi gusto yun nila mudaog. Bisan ako, sana pumaldo. No? So, layan na to ni. 243 yung lumabas kahapon. Okay. Like and share and comment po. Okay. Nakashare na ba ang tanan guys? Nakalike na ba ang tanan? Okay, nakalike na ba ang tanan? Good morning sa tanan guys. Like and share and comment po tayo. August 21, 2026. Sa guide po tayo. Guide and tips only. Last to 36. 36 po ang last to. 36 last to. Okay, 36 ang last to. Good morning sa tanan. Yan po. 36 last to. Okay, nakuha ninyo ha? Then, number 5. Okay. Then, number 1. 5, 1, last 2. Okay, 5-1 last to. Okay, combination na to ning angle guide ni Swertisar, no? I-combination na to ni kung makuha bagyod ang on the spot sa guide karon. Okay. Mayroon tayong 5-3-6. 5-3-6. Take note, target, and rumble. I-all draw na to. All draw unsa karon Friday. It means Friday, Biyernes. No, 5-3-6. I-all draw na to. Sana hindi po ito mag-slide guys, no? 5-3-6. 5-3-6, 5-3-6, 5-3-6. Then 5-3-1. 5-3-1. 5-3-1. 5-3-1. Na-comment ninyo, comment lang po tayo dyan. 5-3-1. 5-3-1. Then, next na to ay mayroon tayong 6-3-1. 6-3-1. 6-3-1. 6-3-1. 6-3-1. O niya, pinakalas na to ay 6-5-1. 6-5-1. Unsa kahay banatan na to guys, no? Usay pinakanindot nga banatan karon no.
sa Angle Guide. Okay? Ang ating babanatan ngayong August 21, 2026 no sa Angle Guide ni Swerte Sar. Isa ra gyud ang molusot guys no. Isa ra gyud ang mo gawas, pili ilang ninyo isa ka numbers kung namoy hearing ani sa akong guide. Banatin ninyo kay basin mo on the spot no. Ang ako rang pabanatan karon ay isa ra man gyud ang molusot. Isa ra gyud ang mo gawas, di ba? Tatakto Swerte Sar. Ito lang po ang aking i-challenge. Number 5. Number 1. Sana pumaldo, matarget. At saka number 6. Yan ang aking pabanatan. Kung gusto niyo po sumabay sa aking pabanatan, bagdukanan, pwede kaayo guys. Target and rumble. Bagdo kanan, no? Bagdo kanan. Unsa karon? Friday. Friday karon. Okay, good morning sa tanan. Yan po. No? Friday. August 21, 2026. Good luck sa tanan 516 po.